नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज आम बेताल कथार एक गप शुणा, नीति अनीति दुर्नीति। राजा विक्रमार्क पुनर्बार वृक्ष पाखक लेउटी आसिले एवं वृक्षारोहण करी शबटी को उतारी आनी कांधरे पकाइले। वर्षा और वज्रपात को भ्रूक्षेप न करी सुनसान श्मशान अतिक्रम करने को आरंभ कले। हठात शबस्थित बेताल कहला, राजा, तुमे कौनसी नीति नियम पालन करने उद्देश्य एभली श्रम स्वीकार करुच कि नाई मु जाने ना, किंतु अनेक समय रे नीतिवान लोक भी संसार आदर पाती नहीं। दुर्नीति परायण लोक दंड पाती नहीं। तुमको गोटे घटना गपुछि, शुण, शुणिले श्रमभार लाघव मन हब। बेताल गपिला, किछि वर्ष तलर कथा। जड़े जमीदारंकर निज गुमास्ता उपरे अगाध विश्वास थाए। प्रकृत रे जमीदार सबु हालचाल गुमास्ता बुझु थांती। किए कौ चाकरी पाइब, काहाकू केउ जमी दिया हब, किए पुरस्कार पाइब, किए दंड पाइब, सबु गुमास्ता ठीक करू थांती। तांको कथा उपरे जमीदार केबे कोनोसी आपत्ति करू न थांती। जहार जेउ काम पड़ू थाए से जाई गुमास्ता को भेटू थाए, आउ गोटे दंडवत पकाई निज सुविधा असुविधा जणाउ थाए। गुमास्ता जहा करिवार करू थांती। क्रमे केही केही लोक प्रणाम करिबा संगे संगे किछि फलमूल भेटी देबाकू लागिले। तेणिकी सेईटा प्रथा होईगला। जी जेउ कामरे गुमास्ता को भेटिबाकू गले से भेटी नहीं गला। धीरे धीरे फलमूल परिवर्ते केही केही टंका पैसा धरी गले। केई वर्ष भितरे तेणिकी सेईटा प्रथारे परिणत हैला। गुमास्तांको पाखकू जे कोनोसी कामरे जाए से टंका धरी जाए। गुमास्ता क्रमे टंका धरी आसिथिबा लोकंक प्रति अधिक ध्यान देबाकू अभ्यस्त होईगले। गुमास्ता जहा टंका पाआंती सेथिरे निज स्त्री पाई सुना गहना गढ़ाई दियंती। सुना गहना हिसाब रे संपत्ति जमाइबा साधारण रीति। क्रमे तांको स्त्रींको देहजाक सुना गहना भर्ती होईगला। घरे भी मूल्यवान खट, मेज और चौकी मान शोभ पाइबाकू लागिला। लोके परस्पर कथाबार्ता हेउथांती, ए जमीदारी रे घूस नदेले किछि हुए नहीं। एठारे योग्यतार आदर नहीं। भानु बोली जड़े गरीब लोक थाए। बहुत कष्टरे से पाठ पढ़ी थाए। से जेपरी विद्वान सेहीपरी नीतिवान। से गोटे चाकरी पाई केते थर जाई गुमास्ता को भेटिला, किंतु किछि फल हेउ न थाए। से दंडवत पकाए, किंतु भेटी बा टंका दिए नहीं। गुमास्ता ता कथारे कर्णपात करती नहीं। विरक्त होई दिने जाई भानु खोद जमीदार को साक्षात कला आउ कहिला, हजूर, आपण तो किछि बुझु नांती। आपण को गुमास्ता न्याय अन्याय बुझंती नहीं, खाली घूस बुझंती। मूर्ख आदर पाए, विद्वान पाए नहीं। एहा सुनी जमीदार विस्मित हेले। पूर्वरु केबे केही एभली अभियोग करि नथिले। गुमास्तांको उपरे तांकर अगाध विश्वास थिला। से टिके चिंता करी कहिले, देख बाबू, मु अनुसंधान करी देखिबी। तुम कथा जदि सत जना जीव तेबे तुमको ही गुमास्ता पदरे नियुक्ति देवी। गोटे दूरवर्ती गाँव रे सेतिकी बेले जमीदार नुआ मंदिरटीए बनाई थांती। से जाए पूजक नियुक्ति होई न थांती। से दुई जण ब्राह्मण को डकाइले, जणे विद्वान और शास्त्रंग, अन्य जनक निरक्षर। दुई जण को से कहिले, तुमे दुहे जाई गुमास्ता को साक्षात कर। प्रथम जनक कौनसी भेटी देब नाही, द्वितीय जनक थलिए टंका देब। दुहे पूजक पद पाई प्रार्थी हेब। दुई ब्राह्मण प्राय एक समय जाई गुमास्तांक पाखरे पहुँचिले। प्रथम जनक थिला गुमास्तांक सहपाठी आ पिला बेलर मित्र। तांकू देखी गुमास्ता खुशी हेगले। दुई मित्र बहुत समय गपसप हेले। तेणे टंका थली धरिथिबा ब्राह्मण अपेक्षा करिथांती। सुख दुख हेबा परे प्रथम ब्राह्मण पूजक पद पाई निज अभिलाष व्यक्त कले। गुमास्ता कहिले, तुम भली पंडित जदि पूजक हेबाकू चाहिए जमीदार तो खुशी हेबे। कौनसी असुविधा हेबो बोली तो मु भाबु नाही। जाओ, जमीदार को मु तुम कथा जणाइबी। तापरे द्वितीय ब्राह्मणक सह कथाबार्ता होई से कहिले, तुमे तो शास्त्र मंत्र किछि जानो ना। तुमको पूजक पद दबा पाई मु जमीदार को किपरि कहिबी। तुमे जाओ, अन्य किछि काम पाई चेष्टा कर। दुई ब्राह्मण ठारू सबु शुणी जमीदार भानु को डकाई कहले, तुम अभियोग
ପ୍ରମାଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାନୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲା, ପ୍ରମାଣ? ଯିଏ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେବ ସେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବ। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘର ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଯିବ ସିଏ ତ ବୁଝିଯିବ। ସେ ଅଳଙ୍କାର ବୋଝ, ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସବାବପତ୍ର କ'ଣ ନ୍ୟାୟତଃ ସେ ପାଉଥିବା ବେତନ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ? ଜମିଦାର 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ କହି ବିଦାୟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବୁଲି ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଖବର ନ ଦେଇ ଗୁମାସ୍ତା ଘରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଚକ୍ଷୁଷ ସବୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଜମିଦାର ଯେଉଁଦିନ ବାହାରିଥିଲେ ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଶଳା ଆସି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଭାଇ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ 100 ମାଣ ପରିମିତ ଉଦ୍ୟାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମ ସେଠାକାର ଜମିଦାର ହଠାତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିନେଲେ ପରେ 5 ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଜମି ବିକି ହେବ। ମୋର ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତୁମେ ହେଲେ କିଣ। ଗୁମାସ୍ତା କହିଥିଲେ, ତୁମେ ହିଁ କିଣ। ସେତେ ଦୂରରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବରଂ ଲାଭ ପାଇଲେ ମୋତେ ପରେ କିଛି ଦେଇଦେବ। ଏହା କହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରତକ ବିକିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ସମୁଦିର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ସମୁଦି ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜମିଦାର ଯାଇ ଗୁମାସ୍ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁମାସ୍ତା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବସାଇବା ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଂସା ପାତ୍ରରେ ଦୁଧ ପରସିଲା ବେଳେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ପରସିବାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେଲା କାହିଁ? ଜମିଦାର କହିଲେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜମିଦାରୀ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ମନ ହେଲା ବୋଲି ତମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହଜୁର, ମୁଁ ଆଜି ଉପରବଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଖଜଣା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା କହି ଗୁମାସ୍ତା ଟଙ୍କା ଥଳିଟେ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଥାଉ ଥାଉ, ସେସବୁ ହିସାବ ପରେ ହେବ। ମୁଁ ବୁଲି ବାହାରିଛି, ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିଯିବି। ଏହା କହି ଜମିଦାର ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଥିଲେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା ନଥିଲା। ଘରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଘରକୁ ଆସି ସେ ଭାନୁକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ହୋଇଓ ବାବୁ, ତୁମେ ଏଡ଼େ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ! ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଦୁର୍ନାମ କରାଇଲା ଭଳି ସାହସ କରୁଛ କିପରି? ଛି ଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାନୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା, ହଜୁର, ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି କହିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ବେତାଳ ଏତକ କହି ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ରାଜା, ଗୁମାସ୍ତା ଭଳି ଦୁର୍ନୀତିପରାୟଣ ଲୋକ ଘଟଣାର ଯୋଗାଯୋଗ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ହେଉନାହିଁ ଯେ କର୍ମଫଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ଦୁର୍ନୀତି କରି ଲୋକେ ଆରାମରେ ରହିପାରନ୍ତି? ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଜାଣିକରି ବି ଯଦି ନୀରବ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ମସ୍ତକ ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କର୍ମଫଳ ଫଳିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ସବୁବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଫଳିବ ଏପରି କଥା ନାହିଁ। ନିଜର କୌଣସି ସୁକର୍ମ ହେତୁ ଗୁମାସ୍ତା ଜମିଦାରଙ୍କ ବିଚାରରେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସେତିକି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନୀତି ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମଟି ଖରାପ ଗୁଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଭଲ ଗୁଣର ଅଭାବ। ସୁନୀତି ପରାୟଣ ଲୋକ ଯେତେ କମ୍ ଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କମ୍ ଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ମଝାମଝି ସ୍ତରରେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ। ତୁମେ ଧରି ନେଇଛ ଯେ ଗୁମାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ। ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ନୀତିବାନ ନୁହେଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ପରାୟଣ ବି ନୁହଁ। ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନୀତି ତାହା ଭିତରେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଘୁଷ ମାଗି ନାହିଁ। ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଅନୀତିରୁ ତାକୁ ଭେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ନୀତିପରାୟଣ ହୋଇଥିଲେ ଭାନୁଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୁଷ ମାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ନୀତିବାନ ନୁହଁ କି ଦୁର୍ନୀତିପରାୟଣ ନୁହଁ, ସେ ଅନୀତିପରାୟଣ। ରାଜାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସି ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ବେତାଳ କଥାର ଏକ କାହାଣୀ, ନୀତି, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି।